ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षोभ्यो हरिकेशोभ्यो पशूनां पतये नमो नमो सस्पिञ्जरायात् विषीमते पतीनां पतये नमो नमो बब्लुसाय विव्याधिनीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमो सूताय अन्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिज्याय कक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये वारिस्मृता औषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्नोषाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमो कृष्णवीताय धावते सत्वनां पतये नमः।